ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଟୋକା ରହିକି ଉଠୁଥିଲେ ଶହେ ଶରୀରେ ବାପା ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେଟା କଷି ଟୋକାଟେ ହବନି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନିଶା ମରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଯା ହଉ ଟିକେଟଟା କରି ବସି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଛକିକି ଆସିକି ନିଶା ମରଣ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ହଉ ଦିଆଯିବ ନାଇଁ କି ପୁରା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିବି ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ କିଏ ପଛରୁ କିଛି ଆସୁନି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋକସ୍ କୋଉଠି କରୁଛ କହିଲ ଏଇଠି କରୁଛ ହଁ ମତେ ଜଣା ବା ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଶେଷ ଠିକଣା ନିଶା ମହାରଣରେ ବାପା ହଁ ହଁ ଟୋକା ପରା କାଠିଆ ଭଳିଆ ହେଇନି ଅଧା ଚଢି ପିନ୍ଧିକି ଆସି ଏଠି ବସିଛି ହେ ପୁଣି କହୁଛି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବୟସ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ କି ଖୋଲା ଖୋଲି ଟିକେ କହିଦଉଛି ଓପନଲି କି ମାଇଣ୍ଡ କରିବାନି ସବୁ ସେଇଆରେ ଭାଇ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ମୋର ସେଇଆ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ନାଇଁ କି ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ କଥା କହିଛ ପଛପଟରୁ ଟିକେ ଯିବା ସେପଟରେ ଆମ ବୁଢା ମଉସା ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ମଉସା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଟାକୁ ରଖିପାରୁନି ଗ୍ରହଣ କଲି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ମଉସା ରଖନ୍ତୁ ମଉସା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ମଉସା ମୁଁ ହଁ ମଉସା ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଦିଅ ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବୁଢା ମଉସା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡମେଣ୍ଟ ଅଛି ନିଶା ମରଣ ଟିକେ କଣ କରିଦବ ରେ ଭାଇ କିଛି ତ ଆସୁନି ଆଉ କଣଟା ହଲେଇକି ଏଠି ନାଚିବି ମୁଁ ତମେ ଖାଲି ମାର ସେଇଠି ଦମାଦମ ପିଟ ତମ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ନିଶା ମରଣ ଯେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଯେ ତାମାନେ ତମର ପଇସା ଉଠୁ ତମର ସବୁ ଉଠି ଯାଉ ଟୋଟାଲି ତମର ଟେଣ୍ଟ ପଛକୁ ଉଠି ଯାଉ ନାଇଁ କି ଉଠିବା ଦରକାର ହଁ गर्लफ्रेंड अच्छी टी कहीं ना देनी हौ आउ देखिया मोटे काम सारे तापर देखिया हाँ हाँ जाओ बहुत खुशी लगुच आपण मैंने एत सारा थय धरिकी बस बहुत श्रृंखलित सहित बस मुझे जानी मुझे आसला भितर तो श्रृंखलित होगी बस बहुत खुशी लगुच आउ टाइम बेसी भी नेबिनी ए टोका खंडे मत कथा कर दौनी केतबेले मुंड हलाउछ केतबेले तळ हलाउछ रे भाई कोनटा करिवे हाँ छाड़ खाई ना कौन कौच हाँ से छाड़ खाई कुकुड़ा भाया देखा तो हाँ से जहाँ भी हो गोटे खंड डायलॉग पलैया दिन तापर नाचिबा नहीं कि हाँ डायलॉग गोटे हम तो डेफिनेटली मु एतिकी जानी जेतबेले मु मंच को जाए सेतबेले ऑडियंस मान को झुमाए तेणु करी तबे माने समस्त एठी तो मोर होइता तेणु करी मु जेतबेले नाचिबी तुम माने भी नाचिया दरकार नहीं कि जदि गोटे मंच उपरे गोटे कलाकार आसबो जदि ताली न आसीबो ताले मते लागे किछि नुह हाँ जाओ बहुत खुशी लगिला भाई टिके बीजीएम दबो आमे गोटे डायलॉग जिबा देन तापर नाचिबा पवन रे उड़ी जाउथिबा सुखिला पत्र को जदि किए पछार तू जाउछ कुआडे आगरे नई नई सुरे तो भासी जिबुनी सुखिला पत्रटे कौन कोई बुझे पारिबो ठीक सेमिति मो निज भाग्य को नहीं बंची छी मो भाग्य रे जा देबो सही ही घटिबो ईश्वर परिचय बदली जाए छी निशा गोटे नाचो वाली हे जाए छी ए समाज रे सब लोग निशा को घृणा करूछंती हेले मो परिस्थिति बुझिया को कहीं चेष्टा करू ना देबी ए समाज कहूची ए समाज रे लोक माने कहउछंती निशा गोटे नंगल नर्तकी निशा गोटे वेश्या निशा गोटे चरित्रहीन आ एक कथा भी कहउछंती निशा नारी जाति पाई कलंक आज्ञा आपण ठीक कहउछंती हेले आपण के पछारी बुझी चंती आज निशा काहे की नंगला है कि नाचुची किछि गरीब को पेट भाई आज देह देखाई कि मार्केट रे लंगड़ा है कि नाचुची
समाजर लोक मैंने सब किसी बुझंती समस्ते कहते प्रकृति मनीष कहते